गोटे गाँव में जड़े महिला रोते पुओ सहित किंतु तांकर बापा नथिले तेणु से महिला जनक पुओ को बहुत 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 भल पाउथिले किछि काम रे ताको आकट करनथिले किंबा किछि कथा रे ताको मना भी करनथिले। थरे कौन है पुओ जाइकी जनक बाड़ी गोटे फल चोरी करके नहीं आसला ता माँ ताको टिके भी बाड़ेलेनी किंबा किछि शास्ति देलेनी किंबा मना मध्य कलेनी। पुओर धीरे धीरे डर उठीगला तो माँ किछि कहूनांती कि माँ किछि गाली भी दौनांती। धीरे धीरे पुओ बढ़ेला थरे ता सांग घर को गला सांग घर जाइकी गोटे खेलना चोरी कर आनला तो सांग घर लोक मैंने आसिकी कंप्लेन कले माँ पाखे जे आपण पुओ आम घर को आसला गोटे खेलना चोरी करके नहीं जाइछि। तथापि ता माँ तांको पुओ को गाली देवा शास्ति देवा अपेक्षा तांकर सांगर घर लोक मानक कहले कि तुमे माने मो पुओ प्रति भूल आरोप लगाउछ तुमे माने मो पुओ को दोषारोप करूछ मो पुओ सेमती नुहे से केबे करनथिबो से जदि खेलना आनिछि ताने आउ केठु आनिथिबो से तम घरु आनिनि। पुओर मन रे आहुरी माने साहस बढ़ी गला केन तांको माँ किछि भी कहूनांती तांको माँ शास्ति भी दउनांती। धीरे धीरे पुओ बढ़ेला स्कूल गला कॉलेज गला स्कूल से साइकिल चोरी करके नहीं आसला थरे तथापि ता माँ किछि कहलेनी एमती ता आद्रूप बढ़ी 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 चलला। धीरे धीरे से बहुत सुना गहना टंका मध्य चोरी कला सुनारी दुकान को तथापि से सेठी भी धरा पड़ला नहीं पार पाईगला। एमती धीरे धीरे से पुओर साहस एते बढ़ीगला जे शेषरे से थरे जाइकी राजांक घरे गोटे बड़ सुना मुकुटर चोरी कला जेटा कि राजांकर थिला। तो राजार घर लोक मैंने दरबार मैंने जे माने थिले से माने खोजी 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 आसी राजांक मुकुटटा को चिन्हि पारिकी एई छुआ को बंदी बनेकी नबा को आरंभ कले तांको पुओ को एवं बंदी बनेकी मध्य नहीं गले। राजांक दरबार रे विचार आरंभ होला कि छुआर कौन करा जिवो। शेषरे छुआ को दंड मिलला कि ये सुली रे चढ़िबो। से समय छुआ को लास्ट विश पचारा गला तार तोर शेष इच्छा कौन तो शेष इच्छा रे तू कौन चाहू से समय से कहला कि मो माँ को देखा करते चाहूची जितेबाला ता माँ ता पाख को देखा करते गले से समय से कहला कि माँ जदि तू मु सेई दिन फल चोरी करके आनिथिला बेले तू मते आकट करथांतु बा शास्ति देथांतु ताहले मु आज मरण मुहरे पड़ी नथांती। एही भली जने अंध राजा बा अंध थिले धृतराष्ट्र जे कि निज पुओर अन्याय अत्याचार दुर्नीति को आखि बुझी के सही जाउथिले से अंध थिले मध्य से जानिथिले कि दुर्योधनकर बहुत अन्याय अत्याचार आउ पाप कर्म अच्छी तथापि से निज पुओ को आकट करनथिले। जेतेबेले महाभारत युद्ध आरंभ होला से समय तांको मन रे द्वंद्व सृष्टि होला कि मो पुओ युद्ध रे जीति पारिबो कि नहीं जीतकार हासिल करि पारिबो कि नहीं। तो सेइत पई से डरी जाई शेषरे संजय को पचारिछंती हे संजय युद्ध भूमि रे कोन चलछि मो पुओ माने ठीक ठाक अछंती कि नहीं मते जणांतु। आ संजय ताकर उत्तर रे कोन देले जानिबा आजि नेक्स्ट श्लोक रे। चलंतु आरंभ करिबा हमर प्रथम अध्याय रो द्वितीय श्लोक। द्वितीय श्लोक रु ही संजयंकर समस्त प्रकार युद्ध रे चलतिबा कार्य को वर्णना आरंभ होला धृतराष्ट्र को सम्मुख रे। तो चलंतु पढिबा हमें द्वितीय श्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथम अध्यायः। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढदुर्योधनस्तदा आचार्य समुपं संगम्य राजा वचनमब्रवीत्। प्रथमे आमे श्लोकर शब्द गुड़िकर अर्थ जानिबा ताहले जाइकी आमको श्लोकर थिबा संपूर्ण अर्थ जानिबा को सहज हो। प्रथम शब्द दृष्ट्वा अर्थात देखी, तू अर्थात अवश्य, पांडव निकम अर्थात पांडव मानकर सेना, व्यूढ़म अर्थात व्यूह आकार रे सजा होई रहिथिबा, दुर्योधन अर्थात एठारे दुर्योधन को अर्थ रे संबोधन करा जायछि, तदा अर्थात सेतेबेले, आचार्य अर्थात आचार्य, उपसंगम्य अर्थात निकट को जाई, राजा अर्थात एठारे दुर्योधन को संबोधन करा जाई अछि, वचनम अर्थात निज वचन, अब्रवी अर्थात कहिले।
ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆସନ୍ତା ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ସଞ୍ଜୟ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ଶୁଣିଥିଲେ ସେଗୁଡିକ ସବୁକିଛି ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ସେନା ଖୁବ୍ ଛୋଟ ଆଉ କମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ସେନା ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ପାଣ୍ଡବ ସେନା ମାନଙ୍କର ବ୍ୟୂହ ରଚନା ଦେଖି ଏତେ ବିଚଳିତ ଆଉ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଏତେ କ୍ଷୀଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ ତା ମା ପାଖକୁ ବିପଦ ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ସେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସେହି ସମୟରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା ଏକ ବିଶାଳ ସେନା, ଆଉ ସେହି ବିଶାଳ ସେନାରେ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ସୈନ୍ୟ ଆଉ ସାମନ୍ତ ମହଜୁଦ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା ଓ ତାଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୀଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କ୍ଷୟ କରିସାରିଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ହାରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ନିଜର ସଲାହକାର ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ସଞ୍ଜୟ ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳେ? ଏହି ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ କି ଯଦି କୌଣସି କର୍ମ ପଛରେ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ରହିଛି କିମ୍ବା ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଖରାପ ହବାର ଅଛି କିମ୍ବା ଆମେ ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛେ, ତ ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ସାଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ବଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହି କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅଶାନ୍ତି ମନେ କରିବା, ନିଜ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରହିବ, ନିଜକୁ ଅତିଷ୍ଠ ମନେ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଖଳ ଆଉ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ସାଧାରଣ ଲୋକ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ହାନିକାରକ। କେବେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ସେହି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସେହି କର୍ମ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କରିବା ଉଚିତ ଯେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ଆଉ ଆମ ହୃଦୟ ଆହ୍ଲାଦିତ ହେବ। ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିବରଣୀ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ଅନ୍ଧରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା ଶ୍ଲୋକରେ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଠିକ୍ 6ଟାରେ। ନିଜ ଘଣ୍ଟାର ବେଲ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।